ऋषिपुत्रे बड़ आसिल मणिमा सेवा मणिया सेवा कर उत्तम प्रकार कर मो माईकर हुकुम है गंगा जमुना सरस्वती तीन टा घर चाष काम कर घर काम सब फिरीगला बिलवाड़ी काम हम देखे मेघ टेकिलानी आम जदि खरीदी जदि न करवा धान बुणी पारियानी तेणुक गोटे कथा कहूँ हरड़ा पत्र टे जीवु बैराणी पाखे हरड़ा पत्र भल भल हल्दी आण भल भल पाणिगिरी टे जीवु पाणिगिरी हाँ जामुनी कार्य कहते भल भल हल्दी देवे देवे जीवु रखीच टंका नबु टंका नबु भोकरे रही अंत मारूनी आईरु खंडिया करूनी धरिकी तो चला गोटे पाइट कर गोटे कंटुड़ी दे दियो से गोटे बंधुरी ना किए से बंधुर पानी कंटुड़ी घिनानी पेट ऊपर थोईदेवी बे तो पेट काकर ना पैसा चा भितर भितर अच्छी हाँ कौन जहाँ लगे पैसा धरिकी चल धरिकी हाँ भल भल हाँ भल भल भाई ना एक हड़ा पत्र किए इे नहीं भूली भारे इे भाई ना ये हड़ा पत्र किए एक अटे कहीदनी किए मादल कि दिग बसई दौन हाँ खंडनी चारि बसई दे हाँ ये गोटे किए हई किए साहू बल धरले दब बल धरले दियो बल धरले दबा भी आम जामुनी काजी पठेजी आउ तो पानी खाई घर तमें पान उपार कर दियो बल धरले हाँ कि बल रखिच कि बल रखिच बल अच्छी हाँ काचिया कपिला हल्ली हाँ नाई धड़का हल्ली आउ जो हल अच्छी से दांतिनी नाई धराईनी कसिया कपिला हला दे दियो रेट पड़ो टे आज जिते रेट पड़े 50,000 जाई 50,000 जाइज हाँ छिड़ा बल देख मन पाऊते ना नहीं हाँ कहीं छिड़ा कर ये लगे हाँ हाँ केते नब को ये हल हूँ 40,503 टंका हाँ हौ अनुकूल तो कले हबा पाइट कर हाँ हेडी रेल पुई सेकेंड गले कमिटी मु देई दिबी तमे याडे भारेबो मु सियार पळेबी मते डर न होती कोडे मारे मारे करियो आजी आस हां हो हो आस चला मजे गया
ओ ଏଠି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ସେ କାହିଁ ହେଇଗଲାଣି ଗାଁ ପଡ଼ିଲାଣି ପଇସା ଦଉନ ଏ ଡେଡି ହଁ ଗେଟ୍ ବଜରଟା ପାରି କରିଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ଆହୁରି ଗେଟ୍ ପଚାର ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏକଲା ହେଇଯିବି ନାଇଁ ନାଇଁ ଡନ୍ ନାଉଛି ମତେ ଚୋର ଏକା ନାଗି ଯାଇଛି ହେଲେ ମିଶିକି ନା ବୋଲଛ ହଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ହଁ ଚାଲ ଧରିଛି ତ ଦେଇଦେବି ଆଉ ए साऊ 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 लो बेच आन लो गोबर पानी आना है हाँ गोबर पानी बेच आना हाँ लो जी आना 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 है रे ଏ ସାହୁକାରେ ରହିଥାଏ ତମେ ହଳିଆକୁ ପଠେଇଥିଲ ବଲ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ସିଏ ବଲ୍ର ପଇସା ଦେଇନି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ସେখানে ଦେଇଦେଲା ସେଇଠୁ କହିଲା ଗେଟ୍ ବଜାର ଗଲେ ଦେବି ବୋଲି କହିଲା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ଦେଇନି ओ कौन है कि टंका देई माइकी नागु मदुआटा शुंडी घरे खाली बसता हूँ से जो माइकी नाइले मत आ दे दियो तांके जातु ଏ ଜାଗା ମିଛ କଥା କହିଲେ କିଛି ଯାଇନି ନା ମୋ ଭାତ ତ ନାହିଁ हई जे पक्ष पैसा भी धाई आई जे देखो ହଏ 5 ଟଙ୍କା ଦବ ବୋଲି ଏତେ ଦୂର ମୁଁ କାଣା ଆଇବି କିଛି ନାହିଁ एला हे भाल्य चाउल खाई दिला तो कोर बाटले हकिले जिबिली धाई आई जो नले एटा देखो ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗ ଅଛି ହଁ କାଟିନି ଦବ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାହୁକାରେ ସେଇଟା ମାରାନା ବଲୁରା ମାରିଦବ ଜାଗତର କରି ହଳ ପାଇବ ଏଠି ଫଙ୍ଗାର ଦେଲେ 50 ସେକେଣ୍ଡ ପଳାଇବ ଶିଆଳି ପତର ତ 3 ଗୋଟି ଦାନା ଆମ୍ବ ନିମ୍ବ କରି ହେ ବାରିଲେ ଘୋଟଣା ময়লা ঘটনা ধরি পার্বতী ধীরে আড়ি মুন্ডে ঠিয়া ଏହା ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଗହଳ କଲେ ଠିଆ କାହିଁକି ଉଥର ପାର୍ବତୀ ହେ ଉଥର କାହିଁକି ଏ ସମ ବିଷୟ ନାଥ ହେ ଜଣା ତ ନାହିଁକି ময়লা পদে অদে হেউতা কিরে লাগি গলে গড় ঈশ্বর ধইলে পার্বতী গড় ময়লা একা মতা পড়াকে দে
পিলা রে মাল মাল বলিত কিরে উদগিরি মাল উপরে ঢাকুনি তলে অগ্নি জাল ময়লা সরিত যাଉଛି রে যোগীন্দ্র এ সংসার খেল ঘর রে হলিয়া পিলা আরে তু কোঠে বল আনছিল রে মারি আনছিল না পয়সা দেখি আনছিল পয়সা দেখি আনছিল ভারি আওয়াজ আছে বাবা আগা এ বল তো গড়ে তড়ে হেগিরি শোছি কেতে গোপা মারলে মধ্যে সে বলল উঠু নাই কেতে গোপা মারলে সে বলল উঠু নাই মু সে মস্তানি বাটে ধরি পড়ে আইলি কাই কোড়ে হে দেখুয়া ইয়ার দেখুয়া আচ্ছা তু শুনাই রে কোড়ায় হ্যাঁ কোড়া হেই হেই দেখে এইটা ওই উঙ্কাটা হ্যাঁ এটা ওই উঙ্কাটা সেইটা সে মাটি ঢিবিটা ফিম্পিরাটা মাটি তু না এটা পুয়া হ্যাঁ হ্যাঁ হে হ্যাঁ বল দৌড় লাগিয়ে বলুথা দরকার নাই হ্যাঁ এ বল না যাই তো হাটরে বিকি দেই হাটরে বিকি দাও হ্যাঁ কষ্টিকি আনছি কষ্টকে বড় কষ করে আনছিলি কি কথা বড় কষ বল দউকে বড় কথা করছি ଆଉ କଣ কি অযোগ্য কথা কହୁଛୁ କାଇଁ দেখে কেতে গোবা মাইলে মধ্যে সে বলল রহুনি ଆଗରେ জরে পয়লা ছাড়ে ବାଡାବାଡି କରିଦେଇଛୁ କି ବାଡାଉନି ଗଲା ଆଉ ନାହିଁ କଣ ହେଲା ମରିଗଲେ କଣ କହୁଛୁ ଆଉ ନାହିଁ କେଡେ ବଡ ନାହିଁ ତ କେଡେ ବଡ କଥା କହୁଛୁ ରେ ଅଯୋଗ୍ୟ କଥା ଆବେଲେ ତ ଗୋପା ମାଦି ତ ରକ୍ତ ଭୁଁଛି ଆଉ ବଞ୍ଚି ହେଇକି ତାଙ୍କେ আরে গো হত্যা গোটে স্ত্রী হত্যা গোটে যুগ যুগতরে পাপ ছাড়িব নাই ଆଉ ଗୋଟେ ପାଇଡି କର ହଁ। ତା ତ କଲଣି ତ କଲଣି ହଁ। ଆଉ କିଛି କୁହନ হ্যাঁ ଛାଉଣୀ ଡାକି ଦିଅ হ্যাঁ ଗୋଟେ ଓଇଲ ଗୋଟେ ଡାକି ଘିଣି ଆଣ হ্যাঁ হ্যাঁ ପାଲ ଦଉଡି ଚାରିଟା ବଲ ଦିଅ হ্যাঁ ଚାରି ଖୁରକୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ হ্যাঁ ଧରିଦବ হ্যাঁ ଓଇଲ ଭିତରେ ଗଳେଇ ଦବ হ্যাঁ ଗଳେଇ ଦେଇକିରି ଦବ ଧୀର ପଳେଇବ ସେ ବନ୍ଧା ଏତେ ଫୁଙ୍ଗାରି ଦବ ଫୁଙ୍ଗାରି ଦେଇକି ବାହାରେଇବ ଆଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ପାଲ ଦଉଡି ବଲ ଦବ ସରୁରେ হ্যাঁ ବେକରେ ପକେଇଦବ হ্যাঁ ଆଉ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବନି হ্যাঁ ସେଇ ଯୋଗୁରୁ ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରିକିରି ସିଧା ପଳେଇବ হুম। ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ଗୋ ହତ୍ୟା ବେଇଲେ হ্যাঁ କିଏ ବିଧେ କିଏ କଉଣିଏ କିଏ ଚାପେଡେ କିଏ ଟଙ୍କାଟେ କିଏ 2 ଟଙ୍କା କିଏ 5 ଟଙ୍କା ଦବ হ্যাঁ ଦେଲେ ତା ଧରିବ ପୁରୀ ପଳେଇବ পুরি পড়ে হ্যাঁ ହଁ ପୁରୀ ଯାଇକିରି হ্যাঁ ତମ କର୍ମ ଧର୍ମ କରିଦବ হ্যাঁ ଗୋସେଇ 5ଟାକୁ ଖୋଇବ ହଁ। 5ଟା ଖୋଇବ হ্যাঁ ତାପରେ ହଁ। ତମେ ଖାଇବ হ্যাঁ ତାପରେ ଆଇବ হ্যাঁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ବି ଅବଢା ଗୋଟେ ଦେଇବାରେ সে পাপরে তোর ভাগ নাই ହଁ ଇଏ ପାପରେ କାହିଁ ଭୋଗ ହବେ ଭୋଗରେ ଭୋଗ ନାହିଁ ନାଇଁ ପୁରୀ পাপরে তোর ভাগ নাই খালি অবড়া হাইটে তোর ভোগ ভাগ ହଁ ଅଛି রে। ସେଇଟା ମୋର ଚଳିବ কি অযোগ্য কথা ହଁ মু আজকে 40-45 ବର୍ଷ ହେଲା ଆକୁ ଧରିକିରି ବୁଲୁଛି ହଁ ମତେ ଏ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନି ମା ହଁ ଏବେ ତ କରିଛ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଁ ଏବେ ମା ର କରୁଣାରେ ସେ ବଲ ଉଠି ପଡିବ କାଇଁ ଦେଖ ଦେଖିବା ଯିବି ଦେଖିବୁ ହଁ ଦେଖ ଦେଖେ ସତ୍ୟ ଯଦି ଗୁପ୍ତ କାଳି ହେଇଥିବୁ ସତ୍ୟର ପତାକା ଉଡଉଲ ମା ହଁ ଆରେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଏ ବଳ ଧର ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯାଉଛି ଦେଖେ ଭଲ ଅଛି କି ନା ଏ ଦୁଃଖ ମତେ ମା ଦବନି ଦେଖେ 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 ଏ କେମିତି ନିଶ୍ୱାସ ଫୁଁ ଫୁଁ ଗର୍ଜନ କରୁଛି ହଁ ହେ ହଁ ଉଠିବ ହଁ ଉଠ